नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर गुजरात मॉडल रे ओडिशा रे निर्मित हेबो पोषण केन्द्र। एभली सूचना देइछन्ते खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पोषण केन्द्र जरिया गरीब और मध्यवित्त को अति आवश्यक सामग्री जोगाइबे सरकार। एही पोषण केन्द्र रे मिलिबो डाली अटा तेल चाउल भली अति आवश्यक सामग्री। एहार लाभ उठाइबा पई हिताधिकारी को मिलिबो स्वतंत्र कार्ड। ताहा सहित केन्द्र और राज्य सब्सिडी देबे। एथिपई आलोचना चलीछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे रेकर्ड भांगिला ताती। 13 सहर रे 40 टपिला पारद। सेपटे आगक तापमात्रा आहरी वृद्धि पाइब बोली आकलन करा जाउछि। आज प्रबल ताती और खरा नहीं संबलपुर झारसुगुड़ा और कलाहांडी 3 जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। एहा सहित सतर्कता अवलंबन करने को कहा जाइछि। अन्य 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एही जिला गुड़िक है अनुगुल सुंदरगढ़ सोनपुर और बौद्ध। सेहीपरि मयूरभंज भद्रक ढेंकानाल बलांगीर गजपति केन्दुझर कजप केन्द्रापड़ा पुरी गंजाम सहित 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर आधार कार्ड सह लिंक हेबो भोटर आईडी। निर्वाचन पारदर्शिता को बढ़ाइबा लक्ष्य रे एबे भोटर आईडी कार्ड को आधार सहित जोड़िबार प्रक्रिया बढ़िबो। पान कार्ड भली एबे भोटर आईडी कार्ड को मध्य आधार सहित जोड़िबार योजना उपरे निर्वाचन कमिशनर गंभीरतार सह काम करुछंती। एने आगामी सप्ताह निर्वाचन कमिशनर गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबाकु जाउछि। जेउंथरे गृह मंत्रालय आईन मंत्रालय और आधार जारी करिथिबा संस्था यूआईडीआई रो शीर्ष अधिकारी रहिसंती। एहार उद्देश्य नकली भोटर को चिन्हट करी मतदाता सूची को सफा रखिबा। परवर्ती खबर छात्र छात्री खुशी खबर। कारण राज्य में बढ़ुवा ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी खूब शीघ्र सकाळिया स्कूल हेबो बोली गणशिक्षा मंत्री रविवार गणमाध्यम को प्रकाश करिसेंती। जे सरकार आलोचना करुछंती तुरंत सरकार सकाळिया स्कूल नहीं निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर दादन श्रमिक पान दुकानी गाई चोराली भी कटिजिव राशन कार्ड। सेपटे गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक 280 जन हिताधिकारी को राज्य खाद्य जोगाण विभाग पक्षर नोटिस करा जाइछि। सेहीपरि जिलार प्रत्येक ब्लॉक लोक मान नोटिस होइछि। आउ एहार पक्ष रखिबा पई 10 रु 12 तारिख पर्यंत हिताधिकारी को समय दिया जाइथिला। नोटिस रे दर्शा जाइछि जे आपणक परिवार सदस्यों मासिक आय 10,000 टंका रु अधिक अछि ओ आयकर फाइल करुछंती। तेणु सरकार खाद्य जोगाण नियम अनुसार राशन पाइबा को आपण योग्य नुहंती। परवर्ती खबर रबी फसल क्रय पई खूब शीघ्र पंजीकरण। ओडिशा सरकार धान संग्रह अभियान रे गुरुत्वपूर्ण अग्रगति करिसेंती। ए पर्यंत 71.85 लाख मेट्रिक टन धान सफलतार सहित संग्रह करा जाइछि। आउ एहारी मध्य मंत्री कहिसेंती वर्तमान रबी ऋतु क्रय को सहज करिबा पई मध्य प्रयास करा जाउछि। मुख्यमंत्री अनुमोदन पाइबा पर पंजीकरण शीघ्र आरंभ हेबो। परवर्ती खबर दरदाम वृद्धि रे ओडिशा 1 नंबर। तेबे एप्रिल मासरे राज्यर खुचरा मुद्रास्फीति हार 7.1% रही। एथि सहित लगातार षष्ठ मास पे ओडिशा रे रिटेल इन्फ्लेशन 7% उपर रही। अपर पक्षे दिल्ली रे खुचरा मुद्रास्फीति हार सर्वनिम्न 2.2% रही। केंद्र सरकार पक्षर प्रकाशित सद्यतम खुचरा मुद्रास्फीति तथ्य मिली एमती चिंताजनक तथ्य। आउ ओडिशा पछकु आसाम छत्तीसगढ़ तेलंगाना और हरियाणा रही। एही 4 राज्यर मुद्रास्फीति हार 5.7% रही। आउ ए सब बीजेपी शासित राज्य। परवर्ती खबर पाक सेना बस उपर आक्रमण 90 जवान मृत। बेलुचिस्तान रे पाक सेना बस उपर आत्मघाती आक्रमण 90 जन पाक सैनिक निहत होइतिबा दाबी करिछि बेलुचि लिबरेशन आर्मी बीएलए। आक्रमण पाई निजको दायी करिछि बीएलए। आज क्वेटर तोपतान जाउथिला पाकिस्तान रो सेना गाड़ी। एही समय हठात आईडी भर्ती एक गाड़ी पाक सेनार गोटे बस को धक्का देइथिला जहा फल रे सेठारे प्रचंड विस्फोरण घटिथिला। एथिरो प्राय 90 जवान को मृत्यु घटिथिबा बीएलए दाबी करिछि। परवर्ती खबर 2028 सुधा जर्मनी को पछरे पकाइबो भारत। अर्थनैतिक क्षेत्र में भारत पर एक भल खबर अच्छी। कारण 2028 सुधा भारतर अर्थनीति जर्मनी को पछरे पकाई विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबो। विश्वस्तरीय आर्थिक कंपनी मोर्गान स्टानली एक रिपोर्ट ही दाबी करिछि। रिपोर्ट अनुसार भारतर मोट घर उत्पाद जीडीपी 2026 सुधा 4.7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचबो बोली आशा करा जाउछि। तापर यह 2028 सुधा 5.7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचबो जहाँ फल भारत जर्मनी को पछरे पकाई तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर संपर्क में लगिला कलंकर छिटा। स्वामी को निशा खुआई स्त्री को दुष्कर्म कले संपर्कीय काका। शनिवार अपराह्न संपर्कीय काका सहित आधार कार्ड संशोधन करने को जाइथिले पुतुरा एवं पुतुरा बोहू।
ଶିଲା ବଜାରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁତୁରାକୁ ମଦ ପିଆଇ ନିଶାସକ୍ତ କରାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାକା କାଳିଆ ସାହୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇକୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁତୁରା ବୋହୂକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ କାକା ପୁତୁରା ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 50 ବର୍ଷର ମହିଳା ବି ବାଛି ପାରିବେ ସରୋଗେସି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଣିକି 50 ବର୍ଷର ମହିଳା ବି ବାଛି ପାରିବେ ସରୋଗେସି। ସରୋଗେସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବନି। 30,734 ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେପଟେ 6,35,000 ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ସେହିପରି ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 50,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓ ଆଣିଲେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 23 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଦାମ 75 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 MB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ 200 MBର ଆଡିସନାଲ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଓ ଫୋନ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତିର ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଏଆର୍ ରେହମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳେ ରେହମାନଙ୍କର ଛାତିର ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇର ଗ୍ରେମ୍ସ ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ECG ଏବଂ ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେହମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଦଳ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କଲା ସୁନା ଦର। ସେପଟେ ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପରିକି ଏହି ସୁନା ରେଟ୍ର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କି ସୁନା ଦରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 91,000 ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସରେ 13,000 ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପୂରଣ ହେବ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦ। ନୂଆ ସରକାରରେ ବଢ଼ିଛି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 2,301, ଅକ୍ଟୋବରରେ 6,445, ନଭେମ୍ବରରେ 612, ଡିସେମ୍ବରରେ 2,980 ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି 2025 ଜାନୁଆରୀରେ 933 ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 13,461 ପଦ ଭିତରୁ କେବଳ 8,665 ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଲାଗି ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପରଲୋକ। 91 ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଶ୍ରୀରାଧା କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 1934 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ।